Alors, السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا هذه الكماله ديال لا فيديو اللي من قبل منها اللي كنا بدينا فيها لو باسي كومبوزي. دونك التمرين الثاني j'écris les verbes conjugués avec l'auxiliaire être. alors هذوك لي فيرب اللي شفنا في الطابلو منهم اللي كاين اللي مصرفين مع l'auxiliaire être هما aller, venir, monter, se promener et partir. أما الآخرين اللي مصرفين مع avoir هما visiter, rencontrer, dîner et partager. Donc نمشيو دابا je retiens. Je complète. Pour conjuguer un verbe au passé composé, on conjugue l'auxiliaire être ou avoir au présent, puis on ajoute le participe passé. هذه معروفة. Alors le passé composé خصنا نعرفوا أنه متكون من جوج ديال الحاجات. l'auxiliaire être ou avoir. Après غادي نشوفوا فوقاش كنديروا avoir فوقاش être. والشطر الثاني ولا الجزء الثاني اللي هو لو بارتيسيب باسي دو فيرب. وحتى هي غادي نقول لكم كيفاش كنعرفوا لو بارتيسيب باسي ديال اي فيرب كيف ما كان، سواء كان من البروميي جروب ولا من دوزيام جروب ولا من troisième groupe. Certains verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être et d'autres verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Exemple, il est tombé, tu y as voyagé. Donc le verbe tomber عقلوا عليه من دابا انه كيتصرف مع être et le verbe voyager كيتصرف مع avoir. En attendant que ندير لكم لا فيديو ديال هادشي كامل غادي نشرحو لكم ان شاء الله. Le participe passé du verbe conjugué avec être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Exemple, elles sont allées à la plage. دونك شنو كتعني هذه القضيه؟ هي ان لي فيرب اللي كيتصرفوا مع être دائما البارتيسيب باسي ديالهم كنزيد لو او الا كان لو سوجي فيمينا، كنزيد لو اس الا كان لو سوجي اي بلوريال. وهذا الشيء حتى هو غادي نشوفوه ديتايي ان شاء الله. Le participe passé des verbes conjugués avec avoir ne s'accorde pas en genre et en nombre, sauf dans certains cas. Alors, ils ont joué. Même si on a le pronom personnel sujet elle du féminin pluriel, mais jouer خليناها ما درنا لا لا او لا اس لان عندنا l'auxiliaire avoir. Alors, passons maintenant à l'exercice. Je conjugue au passé composé. Alors, on a بزاف ديال les verbes aller, amishlifen, visiter le parc, faire du ski, se promener dans la forêt, escalader la montagne, participer à un concours. Alors, aller كيتصرف دائما مع être. Donc نقولوا je suis allé, tu es allé, il est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés. Le verbe visiter مع avoir. J'ai visité, tu as visité. لاحظوا على أن le participe passé ne change pas. Il a visité, nous avons visité, vous avez visité, ils ont visité. Faire du ski. Le verbe faire, le participe passé ديالو هو fait. F-A-I-T. تا هو كيتصرف مع avoir. Donc j'ai fait, tu as fait, إلى آخره. Se promener est un verbe pronominal. Les verbes pronominaux كيتصرفوا كلهم مع être. وغادي نوريكم الطريقة كيفاش كندير لهم. يعني les étapes. Alors, je me suis promené, tu t'es promené, il s'est promené, nous nous sommes promenés, vous vous êtes promenés, ils se sont promenés. Le verbe escalader, c'est un verbe du premier groupe qui s'offre مع avoir. Donc, j'ai escaladé, tu as escaladé, إلى آخره. Participer, c'est بحال escalader. Donc, j'ai participé, tu as participé, إلى آخره. الوغ كيف ما كتشوفوا معايا هنايا في هاد البريزونطاسيون ديال باوربوينت غادي نشرح لكم اي حاجه كلشي داكشي اللي متعلق بالباسي كومبوزي. الوغ كومونسون على بركه الله. الوغ لو تيتر فوالا. اول حاجه comment construire le passé composé يعني مناش كيتكون. alors le passé composé se forme de deux mots. On prend le présent de l'auxiliaire être ou avoir et on ajoute le participe passé du verbe conjugué. هذه déjà قلتها غير pour réviser. alors voilà.
الوغ هنايا عطيكم لوكسيليير اتر او بريزون، يعني الا ما كنتوش حافظين شنو هو لو فيرب اتر او بريزون راه ما تعرفوش تصرفوا شي فيرب في الباسي كومبوزي. الوغ لوكسيليير اتر او بريزون سي je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, elles sont. L'auxiliaire avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Alors, d'abord غادي نشوفوا comment trouver le participe passé d'un verbe. أول حاجة غنشوفوا les verbes du premier groupe. Ça veut dire les verbes qui se terminent par ER. مثلا jouer, danser, nager, regarder, manger إلى آخره. هاد les verbes هادو فاش كنبغي نصرفهم في الباسي كومبوزي تندير في البارتيسيب باسي E accent aigu. D'accord? J'ai mangé, j'ai nagé, j'ai joué إلى آخره. Le participe passé d'abord dit les verbes du deuxième groupe se termine par I. Le verbe grandir, finir, applaudir, applaudir هي كيصفى إلى آخره. choisir تا هو كذلك. ainsi que عندنا تا des verbes du troisième groupe كيتسالاو ب IR تندير لهم نفس القاعدة I ولكن ماشي كلهم. أما بالنسبة les verbes du troisième groupe il faut les apprendre par cœur. وغادي نخلي لكم لتحت في صندوق الوصف ولا في لابار دانفو واحد الفيشي PDF فيه لي فيرب دو تروازيام جروب اللي خصكم تعرفوهم وتحفظوهم. فوالا. Alors, comment accorder le participe passé? كيف ما قلنا avec l'auxiliaire être le participe passé s'accorde avec le sujet. بمعنى le participe passé كيتبع لينا le sujet. Si le sujet est féminin, on doit ajouter un E. Si le sujet est pluriel, on doit ajouter un S. Si le sujet est féminin pluriel, par exemple elle avec S ou bien les filles ou les femmes, on doit ajouter ES. Exemple, le verbe manger, j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, il a آخره. ما كاينش كاع المشكل. علاش؟ لأن عندي l'auxiliaire avoir. ولكن فاش كيكون l'auxiliaire être, il faut faire attention. Par exemple, je suis partie. Je suis partie. إلا قلتها أنا, je suis une fille. Donc, ضروري خصني نزيد الأو. أما إلا كان كيهضر ان garçon ما يزيد والو. غادي يخليها je suis partie avec I à la fin. Tu es parti, la même chose. إلا كانت كتهضر بنت غتزيد أو. Il est parti ما نزيد لها والو أصلا حيت il كتصلح هي الماسكولين. Elle est partie, elle ديال الفيمينا. Nous sommes partis. إلا كنا حنايا كنهضروا حنايا فيمينا خصني نزيد او اس. اما إلا كانوا كيهضروا غير الماسكولين غيزيدوا اس بلا او. وحنايا غاديين. دونك ضروري ما ديروا اتونسيون مع l'auxiliaire être. On a كنديروا l'accord. Alors, remarquez bien qu'ici, quand le sujet est masculin, on écrit « je suis parti »,« tu es parti »,« nous sommes partis »,« vous êtes partis ». Mais quand le sujet est féminin, on écrit « je suis parti avec eux »,« tu es parti avec eux »,« nous sommes partis avec ES »,« vous êtes partis avec ES ». Remarquez le E à la fin du participe passé. Donc, d'abord, comment choisir entre l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. D'accord? Alors, yalla معايا. Voilà. عندي هنايا ce qu'on appelle la maison d'être. Alors, هاد les verbes اللي كتشوفوا هنايا كلهم هما اللي كيتصرفوا ليا مع être. اييه. اما les autres verbes ديال الفرنسي كيف ما كانوا كيتصرفوا مع avoir. D'accord? عقلوا ليا على القاعدة. Donc, on a le verbe naître et le verbe mourir. Naître c'est le contraire ديال mourir. D'accord? يعني زاديت مت. Je suis né. Je suis né. Donc أنا كاتبة لكم هنايا حتى حتى سميتو حتى le participe passé ديال les verbes. Naître c'est le participe passé ديالو هو né. Alors on a le verbe devenir, on a le verbe monter et descendre. يعني طلعت هبط. Rester aussi, arriver, venir. Entrer et sortir. Entrer, c'est le contraire de sortir. D'accord? Alors, on a rentré,
retourner et revenir. هادو ما تصدعوش راسكم معاهم، راه le verbe entrer زدنا له داك r. صافي revenir راه le verbe venir زدنا له re. دونك نتوما حفظوا غير venir، الا شفتو زايد عليها شي حاجه في الاول راه لا ميم شوز. Le verbe tomber aussi, le verbe aller et le verbe passer. هادو هما لي فيرب اللي كيتصرفوا ليا مع être. من غير هادو il faut les apprendre par cœur. من غيرهم كيتصرفوا مع avoir. Donc من غيرهم les verbes راه avoir. Comment conjuguer دابا les verbes pronominaux au passé composé? Les verbes pronominaux هما اللي فيهم se laver, se lever, se promener الى اخره. Alors انا غنعطيكم exemple ديال le verbe se laver. Alors أول حاجة كنحط هما لي pronoms personnels sujets ضمائر شخصية je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle avec s. ثاني حاجة هذيك سو اللي كتكون في لو فيرب كتسمى ليا ان pronom personnel réfléchi. دونك حتى هي كتبدل ليا مع جو كتولي ليا مو، مع tu كتولي ليا تو، مع il كتولي ليا سو، مع nous nous, vous, il se. auxiliaire être donc les verbes pronominaux كلهم كيتصرفوا ليا مع être. هذه هي اللي خصكم تعقلوا عليها مزيان. suis, est, sommes, être, sont. Ou le participe passé du verbe خلاص c'est un verbe le se laver c'est un verbe du premier groupe participe se termine par er. donc نطبقوا عليه القاعده اللي هي نحيدوا le er نحطوا بلاصه e accent aigu. فوالا دونك بقات لي واحد الحاجه خصني نقولها لكم هي مع تو اي كيتلاقاو ليا دو فوايل لان تو كتسالى ليا بفوايل و اي كتبدا ليا بفوايل لا ميم شوز بالنسبه لسو اي. دونك ما كيجينيش في النطق نقول تو تو اي لافي دونك كنقول تو تي لافي كندير سكون ابل ليليزيون اي سو اي ما كنقولش il se est lavé il s'est lavé. دونك